এটা দুঃখ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ସରକାର ଥାଇକି ଏଭଳିଆ ହେଉଛି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଜମି ବାବଦରେ ଏସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନି? ଏ ପୋଲିସ ଚୁପଚାପ ବସିକି ଏ ପୋଲିସ ପଇସା ଖାଉଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ, ସେମାନେ ହାତରେ ନାଶକ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ତମେ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କର। ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଯିବି, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ଦଲାଲ ମାନେ ବିକ୍ରି କରିକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଠକି ପଇସା ନେବେ, ତାହେଲେ ସରକାର ଏବେ ଚୁପଚାପ ବସିଛି କ'ଣ ପାଇଁ? এই কথাটা তো 5-5টা কেস হেলানি, ফায়ারিং ହେଲା, ଢିଙ୍କି ପକେଇକି ବହୁତ କଥା ହେଲାନି। ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ବନ୍ଦ କାହିଁ କରୁଛି? କ'ଣ ଘଟଣା ନା ସେ ଯେଉଁ ସାମ୍ପୁର ଯେଉଁ ବମି କେସ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ସନ୍ଦେହ କରିକି ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଘଟଣା କେମିତି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ଘଟଣା ମୁଁ ତ ପରଦିନ ପେପରରେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ବମିଂ ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ପେପରରୁ ପଢ଼ିଥିଲି ପ୍ରମେୟରୁ। ସେଥିରେ ଭରତପୁର କ'ଣ ସେଟା କି जो बजरंगी गोष्ठी प्लस आम गाँव किसी इनवल्व अच्छा दुई गोष्ठी भितर संघर्ष हो। मूल कथा है कौन सरकारी जगह को से बेपार कर सरकार ए स्थान ही बस कौन जदि सरकारी जगह को दलाल मैंने बिक्री करके साधारण लोक देवे ठकी पैसा ने सरकार ए चुपचाप बस कौन ये कथा तो 5-5टा केस है फायरिंग है ढिंकी पकई बहुत कथा है स्टेप नहीं बंद न कहीं कर मूल इश्यू आ तुम मन इच्छा आखु नहीं आस जो मैंने निर्दोष ताको आनिकी कष्ट दबाटा ठीक मूल कथा आज्ञा हाँ बिल्कुल निर्दोष। ये होटेल सकाल 6 आसो राति 12 जीव घर को होटेल कौच ना आम सन्धार आनीचु कहीं तुम आण कौन आनीटा कथा आप जाने पुलिस सिस्टम कौन जो अपराध पड़े पारे या सब धरी आने ना देखिए कौन आम आरेस्ट कर बिल्कुल बिल्कुल नहीं आत्म पचर जाए बिल्कुल प्रूफ नहीं मैंने अजथर आने हईराण साधारण लोग हईराण कराया कथा मुझे बीजेपी कार्यकर्ता चंद्रशेखर मंडल मुझे साधारण संपादक। এটা দুঃখ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ସରକାର ଥାଇକି ଏଭଳିଆ ହେଉଛି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଜମି ବାବଦରେ ଏସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନି? ଏ ପୋଲିସ ଚୁପଚାପ ବସିକି ଏ ପୋଲିସ ପଇସା ଖାଉଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ, ସେମାନେ ହାତରେ ନାଶକ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ତମେ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କର। ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଯିବି, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲେ ଏଇଠି ସାମ୍ପୁରରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇଥିଲା ଜାଗାଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ मूल इश्यू न जाए माने मुझे जेहतु पॉलिटिकल अच्छी मुझे अन्य बाटे बहुत फोन फान कर सब आश्रम था तार निर्दोष से छाड़देवे ये व्यस्त होनी देखा बर्तमान कौन जीवन आम फरवर्ड कर ठीक अच्छे जब यहाँ सरकार नियम आईन यहाँ ठीक उपयुक्त बाट कर ठीक अच्छे।